नमस्कार भाई और भौणी माने आपण मान को गोटे नुआ वीडियो रे वेलकम। तो आमर बारिपदा छौपड़िया ठारे होउतबा कैवल्य चैतन्य श्री पादुका मधु स्नान और ब्रह्मयज्ञ जहाँकि 19 तारिख रु आरंभ होइछि 22 तारिख जाए होबा को जाउछि। आउ संजय बेले एटी सत्संग यज्ञ पादुका पूजा बहुत किछि प्रोग्राम रो व्यवस्था सब रही। आउ ता सहित दिन आउ राति रे आनंद बजार रो अन्नप्रसाद सेवन रो व्यवस्था मध्य रही। तो आपण माने मो अनुरोध आपण माननकु ए वीडियो लास्ट जाए देखिबा को आउ देखिकी लास्ट कमेंट करी निहाती जणेबे। तो चलंतु फुल वीडियो देखंतु। न चिन्हिले गुरु को न जानिले गुरु ज्ञान प्राप्त न कले पाइबु किरे बाबू तुम धनरे से गुरु को चिन्हंतु गुरु को जानंतु गुरु को पांतु गुरु के सहित संपर्क करंतु। तत्व गुरु बिना उद्धार हेब नाही। न गुरु अधिकम तत्वम न गुरु अधिकम परम गुरु परम तरम नास्ति। गुरु बिना उद्धार असंभव। तेणु गुरु सहित संपर्क कर गुरु परिचय कर एति कोई कथा विश्राम। कारण मो परे आलोचक रूपी नहीं अच्छी जे आपण मानक प्रभु विषय रे गुरु परिचय सुंदर प्रदान करिवे गुरु ज्ञान आपण मानक देवे। तेणु एति कथा विश्राम। सर्वशेष दुई बार खाली प्रभु नाम करिवा समय बहुत। तेणु काली करिवा भल से नाम प्रेम से प्रभुकर हरि बोल हुड़हुड़ी जेते दूर जाए गोहत्या न रहत्या पाप छाड़ी न पड़ाए। तुम जेते हरि बोल हुड़हुड़ी पड़े तो प्रभु आसन तो दुई पद सारी हरि बोल हुड़हुड़ी हरि बोल एते भी शब्द टिके जोरे विश्व कल्याण लंबे करायो कल हरि बोल हुड़हुड़े पड़ती शोभात तोर प्रेम पाउथी सनातनी केतनी उड़ुथी केशव नाम मुखे धरिथी हरि हरि बोल झुली झुली आहा झुली झुली आसु लेखनी रे तुम जीवन बणिक झुरी हुए मन तोते राति दिन तुम सपन नायक झुरी हुए राति दिन तुम सपन नायक मन कागज लेखा खाता दे लिखिति तो ना भाव लेखनी रे तुम जीवन बड़ी झुरी हुए मन तोते राति दिन तुम सपन नायक हरि हरि बोला मन लापते जीवे ठारू बदे आनंद गुरुदेवा नमः।
गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। वन्दे गुरुनारायणं आदिदेवं सनातनं वेदान्त ज्ञानदातारं सच्चिदानन्द विग्रहं सत्यं शिवं सुन्दरं प्रसन्न ज्ञान विग्रह जोगारूढ़ महाबाहो सद्गुरु प्रतिमा ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्त्वमय विभूषितं भक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदवधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। जय जय गुरु अखंड मंडलाकार जय श्री गुरु ब्रह्मांड सरकार। जय जय गुरु अखंड मंडलाकार जय श्री गुरु ब्रह्मांड सरकार। गुणातीत रूपातीत ब्रह्म निराकार गुणवंत रूप गुणातीत रूपातीत ब्रह्म निराकार गुणवंत रूपवंत सगुण साकार। सद्गुरु उत्तर मकार जय जय गुरु स्वामी प्रेम अवतार। सद्गुरु उत्तर मकार जय जय गुरु स्वामी प्रेम अवतार। जय जय गुरु। सृष्टि की रचना करिछन्ति किंतु सृष्टि संबंध रे ज्ञान प्रदान के करिवे कबीर दास कौन लिखिले कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब होय। कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब होय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। भजले हरि भजले मनवा भजले हरि हरि भजले मनवा भजले हरि हरि रे पगले भजले हरि हरि। कर्ता करी न कर सके गुरु करे सब हो। गुरु भगवान ताक आचरण एक कथा देखै दैछन्ति। भगवान रामचंद्र शिवधनु को टेकिले पृथ्वी जाकर राजा महाराजा हल नहीं पारलेनी शिवधनु टाक। भगवान रामचंद्र जेते शिवधनु पाखक जाउछन्ति गुरु विश्वामित्र रंग सभारे बसिछन्ति। धनुर्यज्ञ शाला जनकपुरी मिथिला नगरी गुरु विश्वामित्रंकर पाद तले प्रणाम जणै ऑलमाइटी पावर परमात्मा रामचंद्र कहउछन्ति हे गुरुदेव एते बड़ जटिल काम करबाकू जाउछि आशीर्वाद करंतु कृपामय गुरु मते कृपा दियंतु मु कृपा भिक्षा करूछि मु जेमिति शिवधनु टेकिबारे समर्थ रहे। तेबे सदन बुद्ध भगवान कोन शिवधनु टेकी परिबेनी गुरु को कृपा हेले टेकिबे। जगत को शिक्षा देले जे गुरु को आवश्यकता केते मु परमात्मा है
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହୋଇ ଆସିଛି ମୁଁ ବିଜୁଗ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଗଲେ ଶିବଧନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ କର୍ମଟା ଧର୍ମରେ କେମିତି ପରିଣତ ହବ ନା କୌଶଳ ପୂର୍ବକ କର୍ମ କଲେ। କୌଶଳ ପୂର୍ବକ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଅତି ସହଜରେ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହୁଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ହୁଏ, ଫଳଦାୟୀ ହୁଏ। ସେ ଫଳଟା ପୁଣି ସୁଖଦାୟୀ ହୁଏ ଯଦି কর্মটা করা যায় কৌশল পূর্বক। আচ্ছা কৌশল কোনথুরু পাইব বলে যোগ। যোগ কর্ম কৌশল, যোগর কর্মর কৌশল। কা সহিত যোগ হব? প্রেমিকা সহিত, স্ত্রী সহিত, পুଅ ଝିଅ ସହିତ। ଆଜିକାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ଯାକେ ଯୋଗ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ଉଠି କଣ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରାତ କାଳ ଉଠିକେ ରଘୁନାଥା ମାତ ପିତୁ ଗୁରୁନାଥ ହି ମାଥା। ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଣ? ପ୍ରାତ କାଳ ଉଠିକେ ଅନାଥା ମୋବାଇଲ ପେ ମାରଇ ମାଥା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତେବେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର କଥା କା ସହିତ ଯୋଗ? ଆଜି ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାୟ ବାୟ ବାୟ। କଣ କରୁଛ? କୋଉ ଡ୍ରେସ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛ? ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା? କଣ ଖାଇଛ? ଏଇ କାମରେ ଯୋଗ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଯୋଗ। ଆରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ ହେଇଯାଅ, ତମକୁ କର୍ମର କୌଶଳ ମିଳିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇ ଦିଅ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ଲାଇଟେଡ୍ ହବ, ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇ ଦିଏ, ସେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ। ତମେ ଆଉ ଅଣ୍ଡାଳି ହବ ନାହିଁ। କୋଉଟା କରଣୀୟ ଅକରଣୀୟ ତମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇ ଦିଏ। ବୁଝିଲା କଥା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୋଧେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ କହିବି? ହଉ, ତେବେ ଯୋଗ କର୍ମ କୌଶଳ। କାହା ସହିତ ଯୋଗ ହବା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଯୋଗ ହବା। ଦେହର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ମନର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। এইটা হচ্ছে মনর খাদ্য। মন দেহ খাদ্য পাଉଛି, মন যদি খাদ্য ন পাইলা। কলিযুগর লোকଙ୍କର ଦେହ ଭାରି ମୋଟା ସୋଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି କମ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ ଧନରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କଲେ ସିନା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତତେ ଚେତେଇ ଦେବି, ବତେଇ ଦେବି। ସଂଯୋଗରୁ ଯୋଗ ହୁଏ, ସହତିର ଶକ୍ତି ମିଳେ। କୋଉ ସହତିର ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କଲେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି 22 ତାରିଖ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଛି ଭାଇ ସବୁ ପିଜି ସବୁ ପ୍ଲସ୍ 3 ଯାହା 50 ଡିଗ୍ରୀ
ये धर्म महान का शिक्षा